अस्सलाम वालेकुम। आज मैं टाइम न्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि फर्स्ट पब्लिश हुई 23 मार्च 1923 को न्यूयॉर्क सिटी में, और इसको पब्लिश करने वाले ब्रिटन हेडन एंड हेनरी लूस। और ये 100 साल से तकरीबन बहुत सारी पेशन गोइयाँ कर रहे हैं, एनालिसिस दे रहे हैं, और अब जानते हैं किस तरीके से दुनिया की ताकतें पीछे बैठकर इनको कंट्रोल कर रही हैं। और ये 100 साल के अरसे के बाद पहली मर्तबा अपने मैगज़ीन का नाम और लोगो चेंज किया है और एक नया नाम रखा है। तकरीबन 100 साल बाद पहली मर्तबा इन्होंने मैगज़ीन के ऊपर एक अलग ही चीज़ मेंशन की है, लोगो मेंशन किया है एक दुनिया के नक्शे का। और क्लियरली नज़र आ रहा है कि 100 साल तक जो मैगज़ीन के कवर आए हैं उनमें ये जो टाइम मैगज़ीन का कवर है ये बिल्कुल क्लियरली अलग है और इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। और टाइम मैगज़ीन ने क्लियर बता दिया कि होने क्या जा रहा है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले वीडियो को लाइक करें, जांच टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। इन्होंने इस दफ़ा डबल मैगज़ीन जारी करते हुए दोनों के अंदर इन्होंने सिंपल एक पैगाम दिया है और अगले कुछ सालों के अंदर वो दुनिया का नक्शा किस तरीके से बदलने जा रहे हैं, क्या कुछ होने जा रहा है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। इन्होंने जो नया अपना लेटेस्ट एडिशन आया है जो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, इस पे सामने वाज़े लिखा नज़र आ रहा है कि द ग्रेट रीसेट। द ग्रेट रीसेट का मतलब ये है, आसान अल्फाज में आप समझ लें कि जैसे आपका मोबाइल या आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है जो ख़राब हो जाती है, मोबाइल की मिसाल ले लें, जो ख़राब हो जाता है या उसमें कोई वायरस आ जाता है या कोई मसला हो जाता है तो उससे आप रीसेट करते हैं। एक फैक्ट्री रीसेट का ऑप्शन होता है, वो जब आप रीसेट करते हैं तो मोबाइल बिल्कुल रीन्यू हो जाता है और सारी चीज़ें उसमें डिलीट हो जाती हैं और पुरानी चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाती हैं। अब यहाँ पर ग्रेट रीसेट का मतलब क्या है, आप अगर गौर से इस मैगज़ीन को देखेंगे, इस मैगज़ीन में बहुत सारे वर्कर्स आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये दिखाया गया है कि ये दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं, दुनिया को बना रहे हैं। द ग्रेट रीसेट होने जा रहा है, यानी कि पूरी दुनिया का एक बटन है जो दबा दिया गया है और अब आपको दुनिया वैसे नज़र नहीं आएगी जो पहले हुआ करती थी। आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ज़मीन का एक टुकड़ा बाहर की तरफ आया है जो कि लगाना है। अभी इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जो कि कुछ अरसे बाद लगेगा और उसको लगाने के बाद वो रीसेट दबाएंगे और पूरी दुनिया के नए सिरे से एक नया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है जो कि पूरी दुनिया का निज़ाम, आपके सोचने का अंदाज, आपके ट्रेवल करने का अंदाज, आपकी शादी करने का अंदाज, मोहब्बत करने का अंदाज, बच्चे पैदा करने का अंदाज, दुनिया का एनवायरनमेंट, स्पेस, आपके मौसम, सब कुछ टोटली बदलने जा रहा है। भूल जाइए कि आप कभी पहले ज़िंदगी जैसे जीते थे कि अब वैसे ही जिएंगे, ये तो सवाल ही अब पैदा नहीं होता। अगर आप इस मैगज़ीन को गौर से देखें, आपके जंगलात किस तरह काम करेंगे, आपका एनवायरनमेंट कैसे काम करेगा, बीमारियां कौन सी फैलाई जाएंगी, बज़ाहिर ये नई चेंजेस आएंगी। ये हदीस में भी मौजूद है कि दज्जाल जो है वो आएगा और वो दजल से आएगा, यानी धोखे से आएगा, और आपको दिखाया कुछ जाएगा लेकिन होगा पीछे कुछ और। इसी तरीके से आप नीचे देखें ज़रा और से, एक लड़की और लड़का रोमांस करते हुए नजर आएंगे। अब जो आने वाला वक्त है उस पर आपको औरत हुकूमत करते हुए नजर आएगी। ये मिसाल आपने दुनिया में देखी होगी, जिस तरह न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, उनको जिस तरीके से पजीराई मिली है और ये पूरे एक परसेप्शन तैयार किया गया। मर्द फेल हो चुके हैं, निज़ाम उनके हाथों नहीं चला, अब औरत चलाई। मर्द अब बिल्कुल औरत की हुक्मरानी के नीचे रहा करेगा। और इसमें आपको 2 एरोज नजर आते हैं। एक एरो आपको राइट साइड पे जाता हुआ नजर आ रहा है, इसका ये मायने है कि दुनिया घूमती रहेगी, इस पर जो भी तब्दीलियां आती रहेंगी वो पूरी दुनिया में असरअंदाज होगी। और दूसरा एरो जो ऊपर की तरफ है, उसका मतलब है कि आसमान में अब लड़ाइयाँ होगी, जितनी भी लड़ाइयाँ होगी स्पेस में होगी सब। अब जो फ्यूचर की लड़ाई है उसके अंदर आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक अगर आप किसी का सैटेलाइट तबाह करोगे तो पूरे का मुल्क आप हैक कर सकते हो, जाम कर सकते हो, उसका निज़ाम ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि उनकी मेन चीज़ें जब तबाह हो जाएंगी तो सैटेलाइट से कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाएगी। अब ये जो पौधे लिखाए दिखा रहे हैं ये आपको, ये सारे इंजीनियर वर्क कर रहे हैं, मौसम का हाल आपको बताया जा रहा है। इसका यही मतलब आपको दिखाया जा रहा है कि दुनिया का निज़ाम अब बदलने जा रहा है और इसमें हम नई इंस्टॉलेशन कर रहे हैं और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर हर तरह की, आपकी शादी से लेके आपके सोचने का अंदाज, आपके सोने का, खाने के, पीने का अंदाज, और ये जो इंजीनियर्स आपको बिल्कुल रिपेयर करते हुए नजर आ रहे हैं दुनिया का नक्शा, असल में वो ताकतें हैं
جو بیٹھ کر پیچھے کنٹرول کر رہی ہیں، اور یہ دکھا رہے ہیں کہ پوری دنیا کا نظام اب تیار ہو رہا ہے، بس یہ اب لاسٹ فیز میں آ چکے ہیں، انہوں نے اب ٹکڑا لگانا ہے اور اس کے بعد آپ کی دنیا کا نظام پوری طریقے سے بدل جائے گا۔ یعنی یہ نیو ورلڈ آرڈر انسٹال کرنے جا رہے ہیں، اور اس نیو ورلڈ آرڈر کے اندر جنگیں بھی، آپ کی بیماریاں بھی پھیلیں، آپ کا انداز بھی بدلے گا، مہنگائی، جو کچھ بھی ہوگا، اب یہ پوری دنیا کا ایک گریٹ ریسیٹ ہونے جا رہا ہے، اور آپ بھول جائیں پورے طریقے سے کہ آپ پرانی دنیا پرانے انداز میں جیا کرتے تھے۔ یہ ایک میگزین تھی۔ اب دوسری میگزین، اور ٹائم میگزین نے 100 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا کیا ہے، اپنا لوگو چینج کیا ہے۔ بیک پر آپ کو میگزین کی جگہ ووٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس میں جو لڑکی آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے تقریباً شکل اس کی چائنا کی طرح ہے، اور اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے تو آپ غور کریں، اس کے اوپر 5 ستارے ہیں جو کہ اصل میں چائنا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اب جو نقاب اس نے پہنا ہوا ہے اس کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے، اور اس نقاب کے اندر آپ کو باقاعدہ ووٹ لکھا نظر آ رہا ہے، اور ایک کراس لگا ہوا نظر آ رہا ہے بیلٹ باکس کے اوپر، جو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اب الیکشن ہونے جا رہا ہے اس کے بعد پوری دنیا کو شوق لگے گا۔ اب جو ایونٹس ہونے جا رہے ہیں، اگر آپ نیچے دیکھیں تو 2 ہاتھ آپ کو نظر آئے ہیں۔ ان 2 ہاتھ کا مطلب ہے کہ جو پیچھے بیٹھی 2 طاقتیں ہیں وہ اس سارے نظام کو کنٹرول کریں گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں اس کے نقاب کے اندر ہیں، لیکن سب سے اہم چیز یہ ہے کہ جب یہ نقاب اتر رہا ہے اور اس پہ واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ چائنا کی لڑکی ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 2 اگلی لڑائیاں جو ہونے جا رہی ہیں وہ چائنا اور اسرائیل کے اندر سپر پاور بننے کے لیے ہونے جا رہی ہیں، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ہم بنیں اور چائنا بھی اس کوشش میں ہے کہ ہم سپر پاور بنیں، لیکن ابھی آپ کو واضح طور پر ان کی لڑائی نظر نہیں آ رہی۔ مستقبل میں یہی ایک دوسرے کے آمنے سامنے آپ کو نظر آئیں گے ہوتے ہوئے، کیونکہ چائنا کہہ رہا ہے کہ میں الگ سے اپنا بینکنگ سسٹم لا رہا ہوں، کیونکہ دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے جا رہا ہے چائنا۔ امریکہ کا تو اب ہے ہی زوال، اب امریکہ زیادہ دیر تو اپنے آپ کو سپر پاور برقرار رکھ ہی نہیں سکتا، اور جب سپر پاور ٹوٹتی ہے تو وہ کئی حصوں میں ٹوٹتی ہے۔ سوویت یونین کا بھی آپ کے سامنے حال ہے۔ اب یہ نقاب کے اوپر یہ جو ہاتھ بنے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جب دنیا کے اوپر کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو نیچے جو طاقتیں بیٹھی ہوئی ہیں یہ اس پوری دنیا کو کنٹرول کریں گی، لیکن کنٹرول یہ ہاتھ کریں گے، اور الزام سارا نقاب کے پیچھے چائنا کے اوپر آئے گا۔ جس طریقے سے کرونا پھیلایا گیا اور الزام لگا دیا چائنا کے اوپر، لیکن چائنا نے صاف کہہ دیا کہ آپ کی فوج آئی تھی، اور چائنا نے پوری ڈاکومنٹری بنا کے رکھ دی۔ اس کے بعد امریکہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا، اسی لیے ابھی چائنیز بھی خاموش ہیں، اور یہ اسی طریقے سے دونوں خاموش ہو گئے تاکہ دنیا کا انوائرمنٹ نہ بگڑ جائے، جنگیں نہ چھڑ جائیں۔ اب آگے دنیا بہت ہی تبدیل ہونے جا رہی ہیں، بیماریاں، پریشانیاں پھیلائی جائیں گی، غربت پھیلائی جائے گی، آپ تنگ آ کر یہی کہیں گے کہ کاش میں پہلے آ جاتا یا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اتنی پریشانیاں پھیلائی جائیں گی دنیا میں۔ یہ دنیا کی گریٹ جو طاقتیں ہیں یہ وہ کرنے جا رہی ہیں، غریب ملکوں کو دنیا سے ختم کرنے جا رہی ہیں۔